রক্তদান মহৎদান, রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচান। রক্তের সংকট মেটাতে খোয়াই জেলা আরক্ষা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হলো রক্তদান শিবির। বৃহস্পতিবার দুপুর খোয়াই জেলা পুলিশের উদ্যোগে গনকি পুলিশ লাইনে অনুষ্ঠিত হলো মেঘা রক্তদান শিবির। এদিনের রক্তদান শিবিরের সূচনা করেন জেলা পুলিশ সুপার রমেশ চন্দ্র যাদব। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ আধিকারিকরাও। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এই রক্তদান শিবিরে 40 জন রক্তদাতা রক্তদান করলেন। আয়োজিত রক্তদান শিবিরে পুলিশ কর্মীদের সাথে জেলা পুলিশ সুপার নিজেও রক্তদান করেন। পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। प्रोग्राम चल रहे हैं अभी डिफरेंट। उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है और आप देख रहे हो कि मैंने भी किया है। यहाँ पर एसडीपी, ओसी, कांस्टेबल, वुमेन ऑफिसर सभी डोनेट कर रहे हैं। और एक जो ब्लड डोनेशन है, किसी की लाइफ बचाता है, किसी का जीवन बचाता है, उसके लिए एक छोटा सा प्रयास है। और आने वाले टाइम पे हम और भी बाकी डीएम मैडम, सीएमओ सबके साथ मिलकर और भी कैंप आयोजित करेंगे। सर आज कितना यूनिट ब्लड यहाँ पर दे? मिनिमम 40 to 50 यूनिट होगा आज। ये मेनली आज हम पुलिस कांस्टेबल ऑफिसर्स वगैरह गए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम है, उसी का एक पार्ट है ब्लड डोनेशन। थैंक यू।